这是一部打着爱情名义，却让人看了忍不住打冷战的电影。两人在沙滩一见钟情，以惊人的速度发展成了一对情侣。他们在无人的乡间小路上拥抱嬉闹，一起骑单车穿越美丽的城堡，躺在海边睡觉，被海水挠了脚心，撒腿就跑。在热恋的这段时间里，两人夜晚咆哮，白天欢笑，他们的快乐值达到了顶峰。然而顶峰就意味着要下降了，他们各自都有自己的事业要忙，所以短暂的度假很快就迎来了结束的这一天。虽然度假结束了，但他们的爱情还要继续。分别时，菲利西将自己的住址告诉了查理，因为查理是一名流动厨师，他的住址不固定，所以他就没有留自己的地址。那个时候手机还没有普及，所以他们约定分开之后千万要写信联系。菲利西在回家的路途中，他的脑海中满是甜蜜的回忆。结果从这之后，他就再也没能见到查理，因为分别那天他口误说错了自己的地址。更狗血的是，他发现自己怀上了查理的孩子，因为太爱查理，所以他不忍心打掉查理的孩子。一转眼5、6年的时间过去了，如今孩子都会打酱油了。这几年间，他也试图寻找过查理，但始终没有找到有关查理的任何消息。他是一名发型师，因为工作比较忙，所以他只能把女儿寄养在母亲那里，而自己则跟一个很爱他的男人同居在一起生活。一个男人的爱不够，他要2个男人的爱。这位大叔是菲利西的老板，老板说他能感觉到菲利西正在跟别的男人交往，但他可以接受。就在昨天晚上，老板跟妻子坦白了一切。老板以为妻子会大哭大闹，没想到妻子只是以一种无所谓的态度把他赶出了门。Bien fait。老板说他在另一座城市开了一家新店，他要菲利西跟着他一起去那座城市开始新的生活。然而菲利西却当场拒绝了老板，老板直接懵了，我抛弃一切就是为了和你私奔，现在你却说不愿意跟我走。其实菲利西并不是不愿意跟老板私奔，其实他就是想要戏耍一下老板的心态。看到老板很伤心的样子，他满意的笑了，最后他又说愿意跟老板走。看到老板兴奋的样子，菲利西又笑了，他喜欢这种把男人拿捏得死死的感觉。他要老板先走一步，等他处理完家里的事情之后再去跟老板会合。晚上菲利西来母亲家里看望女儿，女儿的房间里还摆放着查理的照片。紧接着他将自己要搬去别的城市和老板一起生活的事情告诉了母亲，并且还要将女儿一起带走。 Si vite? Je me croyais brouillée. Il avait qu'à pas rester chez elle. Tu restais bien chez Loïc. Ouais, mais c'était pour maintenir la pression. J'avais pas de raison de me laisser faire. 母亲劝告菲利西不要这样做，因为这样会伤害到男友。然而菲利西却表示，一想到要离开那个深爱着自己的男友，她心里就会难过，还说什么比起老板她更喜欢男友。看到这里我笑了，脚踩2只船还破坏别人的家庭，却总是摆出一副很深情的样子，这世界上真的会有这种人吗？菲利西给自己留了2条路，现在她还不打算和男友摊牌。星期天的时候，她会先去老板所在的城市实地考察一下，如果满意的话，她留下跟老板一起生活；如果不满意的话，她就回来继续跟男友在一起。母亲告诉菲利西，你带个孩子也不年轻了，像你这种条件找不到更好的男人了，你就不要做了，安分一点，跟男友结婚过日子比什么都强。母亲是过来人，在她看来，菲利西的男友比老板更值得托付。 Loïc n'est pas du tout mon genre d'homme, au physique comme au moral. Je sais pas, il est trop doux. C'est bien les hommes doux. J'aime les hommes qui me donnent une impression de force, pas ceux qui sont toujours courbés sur les bouquins. 既然如此，你为何还要跟人家在一起？就算是养一条狗，你也要尊重一下狗的感受吧。看到这里，你是不是觉得有点惊悚？现实中遇到这种人赶紧跑，不然你的人生很有可能会被毁掉。周末这天，菲利西便出现在了老板所在的城市。老板也是个大冤种，竟然会为了这种女人撇家舍业。现在他要带着菲利西先去新开的理发店参观一下。新开的理发店位置在商业区的核心位置，生意一定差不了。紧接着两人来到2楼的生活区，菲利西对这里的一切都很满意。第二天天亮之后，两人一起逛街，老板在菲利西耳边说着我爱你之类的情话，而菲利西则提起了那个令他念念不忘的查理。 Et puis Charles était perdu, tu vois, mais un enfant et des photos, ni l'un ni l'un ni l'autre. 他的话语中满是对查理的心疼，他觉得是自己辜负了查理。老板完全不介意菲利西对查理的爱，他甚至温柔地安慰道：“tu as vraiment pas de chance. Oh, puis je veux plus y penser, tout ça c'est du passé. Je ne veux aimer que toi. 我想爱你这句话的意思是我不爱你，但如果你对我好，我会试着去爱你。M'en demande pas trop pour le moment. 这句话的意思是你不要指望我能爱你到什么程度。 Je te comprends, tu sais. Je ne brusquerai rien. 紧接着，菲利西赶回母亲家里，告诉母亲，明天她就会带着女儿去跟老板一起生活。但现在她还需要去跟男友分一下手。见到男友之后，她又开始卖起了关子，说自己正在做一个很重要的决定。男友问是什么重要的决定，而她却这样回答道 Quand on prend une décision, c'est pas toujours facile. Pour, il y a le contre. Alors on tranche parce qu'il faut trancher. 在男友的追问下，她才装作很为难的样子说出了这句 Je pars avec Maxence. Alors c'est fini avec sa bonne femme. 看男友的反应，他早就知道了菲利西和老板的事情。天啊，这都是什么剧情？网友竟然还给这部电影打出了8.5的高分。男友没有责怪菲利西的背叛，而只是责怪菲利西，你为什么现在才告诉我你要离开？而菲利西回答说是因为老板跟他说的太晚了。这句话的意思是，如果老板早点告诉他带他私奔，他早就走了。他没有安慰男友，他希望两人可以和平分手，而且还希望分手后能做那种可以见面的朋友。紧接着他提高声音，强调自己这些年来一直都深爱着查理，对老板的爱是另一种爱，然后又对着男友来了一句。 Toi aussi, je t'aime. Mais pas d'amour. Mais Maxence non plus, je n'aime pas d'amour. C'est pas parce que j'aime faire l'amour avec lui que je l'aime vraiment d'amour.
接着她又告诉男友，她的离开不是因为要跟老板在一起，而是因为查理。因为只要跟老板在一起过上安稳的生活之后，查理就成为了一个永远的梦。她的意思是要利用老板给她带来的充实生活，去忘记对查理的爱。男友实在听不下去了，男友表示要分手就干脆一点，你赶紧走吧。菲利西一听到男友要轰她走，她又不愿意了。她想看到的是男友跪在地上求她不要离开，而男友的表现让她很失望。于是在离开之前，她又用了一句话对男友的自尊造成了10000点的暴击伤害。Tu manqueras beaucoup comme ami. 这句话的意思是像你这种男人是个只适合做朋友的老好人。 Mais moi, je ne te manquerai pas longtemps comme femme. 这句话的意思是你这种男人满足不了女人，我很快就会在猛男的撞击下将你遗忘。菲利西所说的每一句话都是致命暴击，但男人却一点也不生气，他反而深情地对菲利西解释起了我爱你的理由。 Tu sais pourquoi je t'aime? Parce que tu es belle, mais ce n'est pas suffisant. Parce que j'ai l'impression de lire dans ton cœur. 直到男人说出了这些话，菲利西才露出了满足的表情。男人继续说，我爱你就像你爱查理一样。听到这话，菲利西不高兴了，他严肃地说道，你爱我没有我爱查理那么深。而接下来的这句话再次对男人造成暴击。 Tu ne m'aimes pas le centième de ce que j'aimais Charles. Et moi, en tout cas, je ne t'aime pas le millième de ce que Charles m'aimait. 暴击了对方之后，再爬到对方的腿上，可怜巴巴地说一句不想离开，还提出要留在这里过夜这种过分的要求。他说我睡在阁楼上就可以了。男人则说阁楼太冷，你就睡这里吧。而菲利西却坚持要睡在阁楼，我留在这里却不跟你同床，我急死你。 Tu m'embrasses pas? 之后他便转身去了阁楼。这一晚，男人度过了一个难眠的夜。第二天，菲利西回到母亲家里收拾行李。他告诉姐姐，等他存够了钱，他就吃遍美国所有的饭店。因为查理是一位厨师，听他的意思，他跟老板在一起是为了存钱，然后去寻找查理。 Vraiment, je n'aime rien en lui. Ni son nez, ni ses yeux, ni sa bouche. Toi et lui, vous avez un peu le même nez. Oui, ben justement, j'ai toujours eu horreur de mon nez. C'est que je n'aimerais pas avoir d'enfant de lui, alors que je peux en avoir de Maxence. Je suis follement amoureuse de Charles et que je suis très triste de quitter Loïc, que je ne serai pas heureuse avec Maxence. 然后他就带着女儿去往了老板所在的城市。看到菲利西母女两人提着行李走进了店里，老板立刻放下手中的活上前迎接。就这样，一家3口开始了幸福的生活。但短短几天之后，事情开始发生了转变。这天，女儿埋怨这里没有花园，于是菲利西便决定带着女儿去公园玩耍。出门时，老板特意叮嘱道 Sois pas trop longue. On a du monde en fin de matinée. 注意看老板的脸色，很明显，他对菲利西带着女儿出去玩的行为很反感。菲利西带着女儿在公园玩了一会儿之后，便决定回店里，但女儿却闹着要去教堂玩耍。无奈的菲利西只好带着女儿去了教堂。等回理发店的时候，已经很晚了。他刚走进店里，老板就用埋怨的语气催促他。 Enfin, qu'est-ce qui se passe? On t'attend. Enfin, tu avais dit 2 minutes, ça fait 2 heures que tu es parti. Faut... Écoute, t'as dit que j'étais la patronne, bah je prends mes responsabilités. 他说我是老板这句话的意思，不是我会对这家店负责，而是我是老板，我想去哪里就去哪里，你管不着。不管店里多忙，他都躲在楼上陪女儿。对此，老板非常不满，但他并没有说难听的话，而是打算花钱雇一个保姆专门照顾女儿。这样一来，女儿有人照顾，菲利西也能正常工作。但菲利西却说了一句话，差点没把老板气晕。 C'est décidé, je rentre à Paris. 老板追问菲利西为什么突然要离开，是不是你变心了？而菲利西却用一副无所谓的态度这样回答道。 Je ne t'aime pas assez pour vivre avec toi. Je ne pourrais vivre qu'avec un homme que j'aimerais à la folie. Je ne t'aime pas à la folie, c'est tout. 老板这段时间都向客人介绍说菲利西是他的妻子，可现在菲利西却突然要离开。老板挽留菲利西留下来，尽管他承诺以后不让菲利西工作，但还是被菲利西一把推开。就这样，菲利西带着女儿离开了老板，将女儿安置在母亲家之后，她又主动找到前男友。她笑着说：“我离开了老板。”前男友没有问为什么，她却主动说是因为老板说了一些伤害她的话，她忍无可忍才选择了离开。我记得她离开老板的时候给出的理由是因为不够爱，怎么这会儿离开的理由又变成了被老板伤害忍无可忍了呢？现在我带着你们回忆一下她跟老板分手时的具体细节。那天她说要走，老板不止一次挽留，也不止一次劝她不要冲动。接下来请你听清楚老板说的每一句话。 Je crois que tu es fatigué. Je vais prendre une extra pendant une semaine. Tu auras tout le temps pour t'installer confortablement ici. Qu'est-ce que tu comptes faire pour déjeuner? Et je t'invite au restaurant. Et je t'invite à la cagnotte, d'accord? Mais dans quelles conditions? Les conditions, ça se change. Donne-moi au moins cette marque de confiance. 现在我们再听听菲利西是怎么跟前男友说的。 En fait, il a eu un mot qui m'a blessée. C'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. 难道他撒谎的理由就是为了证明老板不爱他吗？不是这样的，他撒谎的理由应该是为了引起前男友的同情，因为他知道前男友肯定在心里记恨他，但他也清楚前男友依旧爱着他，所以他装出一副可怜的样子，就是为了让前男友对他产生同情，从而消除前男友心中的恨。恨一旦被消除，剩下的就全是爱。只有这样，租不起房子的他才能顺理成章地带着女儿搬进前男友的家里住免费的房子。但阴险狡诈的他不会暴露自己的目的，他反而玩起了欲擒故纵。 Mais toi, t'as fait pareil? Tu m'as pas retenu? Bah, tu es quand même revenu. Oui, mais pas pour toi. On peut aménager la chambre du haut. Si j'ai quitté Maxence, c'est sûrement pas pour m'en mettre avec toi. 菲利西这一套话术下来，立刻激起了前男友的征服欲，但这还不够，他又火上浇油，对前男友说道 Si je viens un jour chez un homme, ce ne sera sûrement pas chez toi. Écoute, fais pas cette tête. Tu sais pourquoi? Parce que je t'aime.
Pas assez pour vivre avec toi, mais assez pour ne pas continuer à gâcher ta vie. 说完，她便毫不犹豫地转身离去。在出门之前，她又转过身问前男友今晚有什么安排。她这是在给前男友台阶。前男友立刻踩着台阶开始邀请菲利西一起去看话剧。À ce soir. 就这样，两人开始了分手后的第一次约会。话剧结束之后，前男友提议开车送菲利西回家，但菲利西却这样说道 Non, pas tout de suite. Allons chez toi, je rentrerai en taxi. 回到家之后，她顺势躺进了前男友的怀里。她说前男友就像是她的哥哥一样，令人感到安全。我记得当初她抛弃前男友的时候，她不是这样说的吧？让我们再回忆一下当初她是怎么说的。Et moi, je ne te manquerai pas longtemps comme femme. J'aime les hommes qui me donnent une impression de force, pas ceux qui sont toujours courbés sur les bouquins. Vraiment, je n'aime rien en lui. Ni son nez, ni ses yeux, ni sa bouche. 眨眼间，老母鸡变鸭，只适合做朋友，毫无魅力，无法满足她的前男友，现在又变成了能给她安全感的好哥哥。菲利西很清楚，单凭哥哥这个称呼还不足以彻底融化前男友的心，于是她继续说道 J'étais peut-être ton chien ou ton chat. J'aimerais bien dormir avec toi. D'accord. 就这样，两人复合了。在之后的日子里，前男友每天带着钱包领着菲利西母女吃喝玩乐。菲利西母女两人的住宿问题当然得到了很好的解决。转眼间就要过年了，男友想带着菲利西回家跟家人见面，而菲利西却毫不犹豫地拒绝了他。Moi, je ne me vois pas aller chez tes parents. Charles peut réapparaître d'un moment à l'autre. Il reste dans mon cœur et c'est pourquoi je ne peux donner mon cœur à personne d'autre. 这一套话术下来，男友开始惭愧了，因为他觉得是自己做的还不够好，才会让菲利西忘不掉查理。于是他加倍疼爱菲利西，也加倍疼爱菲利西的女儿。这几天，菲利西一直陪着女儿住在楼上。今天晚上，男友想要菲利西留下来陪陪他，但菲利西却说我不能跟你睡在一起。男友表示，复合那天晚上我们不是已经睡在一起了吗？为什么今天就不能呢？而菲利西却毫不掩饰地回答道 Hier, c'était pas la même chose, j'avais besoin d'être consolée. 天啊，她是一点没有把男友当人看待啊！男友心想，不想同床咱也不能强求，多抱一会儿总可以吧？可他抱了还不到5秒，就被菲利西推开了。Moi, je me sens faible. Ne profite pas. 第二天清晨，两人分开各自回家过年，结果菲利西却在公交车上偶遇了查理。菲利西立刻解释，当初不是有意玩失踪的，只是口误说错了地址而已。Mais non, mais c'est pas ça, qu'est-ce que tu vas croire? Je me suis trompée de ville. J'ai dit Courbevoie au lieu de Levallois. 菲利西看着查理身旁的女人，他心想，或许查理已经结婚了，因此他没有将女儿的事告诉查理。等公交车一到站，他就带着女儿下了车，可查理却追了上来。Qu'est-ce que tu fais, t'es fou? C'est toi qui es folle, laisse-moi au moins ton adresse. T'as laissé ta femme dans le bus? Mais c'est pas ma femme, c'est une copine, t'en fais pas pour elle. 最后，菲利西带着查理回家过年，一家3口终于团聚。这个故事的结局看似圆满，却难以触动人心。在追寻爱情的漫漫长路上，实现爱情的途径何止千万种。倘若菲利茜真的是一个能为爱情义无反顾付出一切的人，那么她本可以选择在岁月中静静等待查理的归来，让时光见证她的深情，或者鼓起勇气，不顾一切地踏上寻找查理的征程，哪怕前途未卜。然而，菲利西的做法却令人费解。她先是介入老板的家庭，打破了别人的感情，等老板抛下一切跟她私奔的时候，她却选择了轻易的放弃，仿佛一切都只是一场随意的游戏。更让人痛心的是，她对深爱自己的男友肆意伤害，一次又一次地刺痛她的心，将她的深情弃如敝履。这样的情节不禁让人反思，爱究竟还是不是那纯粹善良且美好的情感？它到底是